billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. N ka foli bɛ ka taa diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ farafinna ka taa bila farajɛ la et surtout maliyɛnw. Ne yɛrɛ ye maliyɛn n bɛ fɛ ka kuma maliyɛnw de fɛ bi. N ka bi video a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maliyɛnw de ye. Mali denmisɛnninw n b'a ɲini aw fɛ aw y'a hakili sigi. Aw kana tugu tiɲɛnikɛlaw kɔ. N'i y'a jateminɛ Mali ye danbe jamana ye, Mali ye hɔrɔn jamana ye, mais an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka lamini na yan nɔ Mali kuma suulilen don ka tɛmɛ an ka lamini jamana maa bɛɛ kan. Maliyɛndenw kuma suulila an malo la ka d'a kan an ka jamana bɛ lahalaya min na bi a cɛ ka jugu fo ka tɛmɛ. Nka n b'a ɲini mɔgɔ 3 fɛ ka fara IBK kan o mɔgɔ 4 n'olu jɔra jamana in kisili kan bi jamana in bɛ kisi. O fɔlɔ o ye Usumani Sherifu Madani Hayidara ye. A filanan o ye Imamu Mahamudu Diko ye. A sabanan o ye Sherifu mun ye Ɲɔrɔ. Ni olu mɔgɔ 3 ka fara IBK kan n'u ko an ka si k'an jɔ an bɛ si k'an jɔ, n'u ko an k'an sigi an b'a sigi. Nka bi Mali bɛ lahalaya min na bi a cɛ ka jugu dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ k'an bɛɛ lajɛlen kuma suuli bi mais n b'a ɲini u fɛ hali bi u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan ka dɔ fara u ka courage kan. Et surtout Usumani Sherifu Madani Hayidara n b'a fo k'a barikada parce que ale yɛrɛ ka pari ka bon kosɛbɛ. A bɛ min kɛ Mali la nin ɲɛdimi tɛ o, kɔnɔdimi tɛ, bɛɛ ɲɛ b'a la. Parce que n'a fɔra ko mankan wulila diɲɛ don o don ko sɛgɛn bɛ fan fɛ ale tiɲɛ la a cɛsirilen don o la kosɛbɛ an b'a fo k'a barikada. Ale bɛ cɛsiri min na ni bɛɛ y'a kɛ ten walahi Mali a bɛ jɔ. N'o tɛ an sɛgɛnna dɛ. Don o don a donna tan a bɔra tan. Don o don jamana kuma suulilen don u bɛ jamana de ta k'a turu a kun kan. Politiciens y'an tɔɲɔ dɛ. U y'an tɔɲɔ bi u y'an tɔɲɔ sini. O tuma n b'a ɲini denmisɛnninw fɛ waati bɛɛ politiciens minnu filɛ Mali kɔnɔ nin ye politiciens ninnu tɛ Mali ɲɛni fɛ u tɛ Mali jɔli fɛ Mali jɔbaw tɛ. Don o don olu de b'a la a ye bɔ jamana donna tan jamana bɔra tan jamana gouvernement kɛcogo man ɲi mais n'a kɛcogo man ɲi ne hakili la ni min b'a la don min na ni o dɛsɛra aw minnu ko fɛɛrɛ b'a bolo a bɛ fara o de kan k'a dilan kɛ. Mais aw bɛ fɛ k'o bɛ dɛsɛ a b'o gɛn k'a sɔrɔ aw bɛ na mais ni aw waati fara kan ni a yɛrɛ dɛsɛra n'a yɛrɛ nana n'a dɛsɛra don min na o ma jinɛw de bɛna baara kɛ ka d'olu ma wa. Jamanadenw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana jɔ mais anw ta ye hasidiya de ye. Ni ne ma kɛ jamanatigi ye ne tɛ jamana baara. O tuma ni aw ma se ka min b'a kunna bi n'aw ma se k'o dɛmɛ k'a jɔ ni aw nana kunkolo jumɛn bɛ aw fɛ k'aw bɛna Mali in bɔ bolo la o kunkolo bɛ min. Kana fo k'a bɛ mana biri mɔgɔw ɲɛ da la o ye nkalon de ye an bɛɛ ye ko dɔn. N'i y'a jateminɛ k'a ta depuis i y'a faamuya ba la Modibo Keyita kabini Modibo Keyita la fo ka n'a bila bi la présidence mana Mali kɔnɔ fɔlɔ opposition ko min ka ɲi politiciens ko min ka ɲi o ma kɛ ban. Ni min nana n'o ye tile 2 kɛ u bɛ wuli k'a ye bɔ an bɛ wuli ka tugu u nɔfɛ k'o tigi gɛn ka bɔ yen. N'o bɔra yen an b'olu yɛrɛ min ta k'u sigi o kelen de don tuguni waati bɛɛ dɔ de bɛ gɛn k'o man ɲi n'o taara yɔrɔ b'u cogo k'a sɔrɔ n'u yɛrɛ nana fana min yɛrɛ taara i b'a sɔrɔ o ka fisa n'u ye. U y'an tɔɲɔ han o tɛmɛnen kɔfɛ aw denmisɛnninw ne bɛ kuma o de fɛ parce que anw denmisɛnninw n'an y'a hakili to an yɛrɛ la o de cɛ ka ɲi don nataw la an bɛ se ka jamana in an bɛ se k'a bɔ bolo la. Ni politiciens ko k'a ye bɔ a y'u ɲininka i yɛrɛ bɛ bila an ɲɛ wa mɔgɔ sɔn n'u ko k'aw ka bɔ u yɛrɛ tɛ bila groupe ɲɛfɛ u den tɛ bila groupe ɲɛfɛ u mɔden tɛ bila groupe ɲɛfɛ olu de b'a fɔ waati bɛɛ k'a ye bɔ mais n b'aw ɲininka olu yɛrɛ tɛ maliyɛn dɔw ye wa ou bien u denw tɛ maliyɛn denw ye wa tellement u mɔdenw tɛ maliyɛn denw ye wa mais mɔgɔ sɔn u b'a fɔ ko aw de ka bɔ waati bɛɛ aw bɛ bɔ ka taa a jɔ marifakisɛ ɲɛ u b'aw fa k'a k'u ka jaga ye après u bɛ tila k'u kana u n'u denw n'u mɔdenw minɛ ka na dunufɔ ni balafɔ daminɛ o kɔfɛ tuguni. A tɛ hakili sɔrɔ n'an y'a hakili to an yɛrɛ la don nataw la an de bɛ jamana in jɔ. Cɛkɔrɔba san 60 san 70 a fɛn o fɛn filɛ nin ye a bɛɛ ye san 60 san 70 ni kɔ mais ninnu bɛ se ka mun kɛ jamana in na bi. A ye fara u ka manamana ko ninnu na u bɛ k'an tɔɔrɔ kojugu u y'an tɔɲɔ a ye hakili to a yɛrɛ la an ka se ka jamana in bɔ bolo la n'o tɛ dɔ kɛra dɛ. Olu tɛ jamana basigilen fɛ ni jamana basigila dɔrɔn olu ka hɛrɛ t'o kɔnɔ waati bɛɛ ka mankan wuli dɔrɔn walasa u bɛ don yɔrɔ sɔrɔ ka dumuni kɛ cogoya min na. Mɔgɔ bɛ se ka sɛbɛko kɛ ka fɛn sɔrɔ ka n'i donna ni sɛbɛko ye élection tɛ gagné élection don vote yɛrɛ don tɛ vote gagné don ye. Opposant n'i bɛ fɛ ka kɛ président ye i bɛ vote labɛn de yanni ka se a don ma
i bɛ baara minnu kɛ jamanadenw ye an b'a dɔn o de senfɛ vote don an kan ka mɔgɔ jumɛn ta e ma foyi kɛ i ma baara kɛ e bɛ fɛ dɔrɔn vote don ka n'i pan k'i cun k'an k'e ta o kuma fa de b'an na opposant fɛn o fɛn filɛ nin ye a dɔ ye mun kɛ mali kɔnɔ a foyi depuis u bɛ yen an ma deli k'a si ye k'a ye dɔrɔmɛ don fantanw kungo la k'a ye dɔgɔtɔrɔso jɔ walima a ye ko ɲɛnama dɔ kɛ mali kɔnɔ o ma deli ka kɛ fɔlɔ a fɔ ma tigɛ maa ninnu na sa a ye b'u nɔfɛ a ka fara u la u ka t'u ka manamanakan na ka taa ka bɔ an da la u y'an bɛɛ tɔɲɔ an ti yafa u ma fana hakɛto b'o la salamu